जोजलोपा सोक्मी भाजुमे जुपी थुख जाजो टाइम टु तक हरेक शुक्रवार पटिक थुकु जाजो जना जिपी छिकपिन गुझने वेचना गुजुल थुकु जाजोले जिम्सा सामाजिक राजनीतिक आर्थिक लगायत ठिटी समसामयिक विषयवस्तु नाप्टापा नेवाटे सफेमाला चुङ्गु समस्या व उगु समस्या त गुकथ जेङ्गे फैलिरहेको समाधान मालेगु ज्या यानो वेचना गुजुल थौ धासा जिम्सा खलबल यातेनाको विषयवस्तु रहेको नागार्जुन नगरपालिका नेपाल भाषा कार्यान्वयन मौवागु बारे जिम्सा थौ खलबल यातना गुजुल नागार्जुन नगरपालिका स्थानीय सरकार जुसा तबिन ठुगो सोनिगले दुने चंगु स्थानीय सरकार खया तबिन थन नागार्जुन नगरपालिका प्रदेश सरकार व संघीय सरकार जुन अधिकार बि ढुङ्गु अवस्था दो स्थानीय थासे स्थानीय भ्या छिले दैगु स्थानीय पाठ्यक्रम देगी दैगु नापटाप संघीय सरकारला अझ नेपाल सम्बत अनिवार्य रूप फुक सरकारी निकाय या जाकुथी पाखे छेलबुला हेगु धकाए जुन घोषणा या ढुङ्गु अवस्था दो नापनाप छेलबुला हयान छुङ्गु अवस्था दो उगु अवस्था तकन नागार्जुन नगरपालिका नागार्जुन नगरपालिका नेपाल भाषा नेपाल लिपि नेपाल सम्बत या त छेलबुला हेगु नीति उदासीनता केना चंगु धका नागार्जुन नगर समिति नेवा डे दबु या नाय अजित फुटवार जुपिन्छ वेगपनुति नगर समिति हे दोपम बिया चंगु जुल थुगु वेगपिन्छ नेपाल भाषा नेपाल लिपि नेपाल सम्बत छेले त गुकथा त पंग त दैछ अवस्था दु वो छेलबुला हेगु नीति वेगपिन्छ गुजौ कथा नीति भूमिका मिता चंगु दुले नाप यदि थुगु जनप्रतिनिधि तेस तत्काल थुगु छेलबुला महल धासा वेगपनुति पला गुकथा न्याउनीले थौ थुगु हे विषयले खलबल यागु नीति थौ जिम्स नेवा दे दबु नागार्जुन नगर समिति या नाय अजित फुटवार जुया त जिम्स पा कथा बनतै गुजल चास वेक या त जाजो पाखे लस्कुस्या अजित जु टाइम टु तक जाजो स लस्कुस्या नचना हजुर सुबा माफु हजुर एकदम ठिक दु सिनेवा दे दबु या नागार्जुन नगर समिति या नाय ज्याति हजुर वास्तव नागार्जुन नगरपालिका रहिजिस ए महानगरपालिका तस्कन लिक्क लागु अझ कोर बस्ने एकदमै लिक्क लागु नगरपालिका मखला हजुर नागार्जुन नगर चाहिँ गजबको ठाउँ नगर ख थैट नगर यो बारे चाहिँ छि मसिका बिमा लास चाहिँ गुको ठाउँ ब्याडी नागार्जुन नगरपालिका साबिक याङ्गु गाविस विलेज बनजौखा याङ्गु गाविस थियो साबिक चौनारानी गाविस साबिक सीतापैला गाविस रामकोट गाविस भीमडुङ्गा गाविस हो शिवस्तारे गाविस विलेज बनजौ हाल नागार्जुन नगरपालिका एक निसिन 10 नम्बर वरा तगदु एक निसिन छेउ वरा तगदु नागार्जुन नगरपालिका चाहिँ ऐतिहासिक मठ मन्दिर चाहिँ भर्याजु थाख नागार्जुन नगरपालिका पर्यटकीय हिसाबमा चाहिँ एकदम चाहिँ सम्भावित चाहिँ थाख ओजो नीति भौतिक पूर्वाधार दृष्टिकोण सहयोग खदिस नागार्जुन नगरपालिका एकदमै बालक विकास चौधु तर छु विषय चाहिँ नागार्जुन नगरपालिका याव बागदनी गजबको ठाउँ बागदनी जस्तै छिँदैदिल नि सांस्कृतिक रूपमा जागो थाहा ख धार्मिक रूपमा त्यसको बालागो थाहा ख पर्यटन दृष्टिमा बालागो थाहा भौतिक दृष्टिमा बालागो खा त्यहीले नेवा तेगु या नेपाली तेगु छौ फन्डामेन्टल राइट कथा युति सुन विकास युति निर्माण व पूर्वाधार कथा देमाउति छि ताउति पेंगुन पछि देरुङ अवस्था दो अझन मगा मचागो दनि नगा छि जुन खन्या थना दिल छुछु मगा छुछु मचागो खटो दनि छुटु जस्तै नागार्जुन नगरपालिका दुने चिसा चाहिँ तत्काल चाहिँ नागार्जुन नगरपालिका चौप यामावती विषयलाई खलौ ख हेर्नु छ नागार्जुन नगरपालिका भौतिक पूर्वाधार सँगसँगै सांस्कृतिक रूपमा संरक्षण यामावती विषय त भाषिक रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन यामावती विषय त चाहिँ बागीधनी नगरपालिका अथे तो थन जे छौ थन डकुमेन्ट न जनावे जुल जे थन सित बनाने के जस्तै थन बागमती प्रदेश सभा न प्रदेश सरकारी कामकाजी भाषा ऐन 2080 जारी भई उक्त ऐन विक्रम सम्वत 2081 1 महिना 24 गतेबाट कार्यान्वयनमा आए पश्चात काठमाडौँ उपत्यकाका तोखा नगरपालिका गोदावरी नगरपालिका मध्यपुर थिमी नगरपालिका चन्द्रगिरी र मकवानपुर जिल्लाको थाहा नगरपालिका आदिले आफ्नो लेटरहेड र होर्डिङ बोर्ड स्थानीय जनताको माग बमोजिम नेपाल भाषा रञ्जना लिपिको प्रयोग गर्दै आइरहेको छ विशेषतः नागार्जुन नगरपालिकाको छिमेकी नगरपालिकाहरू काठमाडौँ तोखा चन्द्रगिरी सबै नगरपालिकाले नेवा सभ्यता र नेवा
संस्कृतिको सम्मानमा आफ्नो लेटरहेड र होर्डिङ बोर्ड तयार गरिसके तापनि नागार्जुनमा यस सम्बन्धमा नेवार दबु नागार्जुन नगर समितिले पटक पटक भाषा कार्यान्वयनको लागि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदा समेत विभिन्न बहानाहरू गरी कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गरिएको धगाजिम छ छौ चाहिँ थोजे लेख तयार नहुजुल जिन तो ध्यान छुले रासा कम से कम बागमती प्रदेश सरकार 2080 सालले चाहिँ नि बागमती प्रदेश धुनचौपति गुल्न पालिका दो ओ पालिका चाहिँ नि भाषा कार्यान्वयन याउ धगा चाहिँ एकर्ष निर्णय यान्दिल बागमती प्रदेश सरकार वो 80 साल कार्यान्वयन या चाहिँ मतलब निर्णय याजुल अहिले 2081 1 महिना 24 गते चाहिँ कार्यान्वयन याउ धगा चाहिँ एन कानुन दिएको जुल मलाई तर छेउ छिमेकी नागार्जुन नगरपालिका चाहिँ छिमेकी पालिका त जस्तै चन्द्रगिरी तोखा अनौया चाहिँ किपु नगरपालिका काठमाडौँ महानगरपालिका दको थाहा चाहिँ वो कार्यान्वयन यार नागार्जुन नगरपालिका चाहिँ थौतको कार्यान्वयन या अवस्थाहरू ओजुको नीति छेउ नेवा देदबु नागार्जुन नगर समिति यी छि पास्पी दक्को चाहिँ छि आ चाहिँ थेसुमको चुना जिमख त नगरपालिकामा छिसा चाहिँ नि अन छिसा नगरपालिका त चाहिँ ध्यानाकर्षण पत्र बुझाया मलाई धगा छिसा चाहिँ नि नागार्जुन नगरपालिकालाई छिसा ध्यानाकर्षण पत्र चाहिँ नि बिउनो उजुला वो बिउनो मितिको बेला छ नेवा देदबु नागार्जुन नगर समिति हो चाहिँ 2081 3 महिना 15 गते चाहिँ छिसा थो प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयन याद गा छिसा अन हुनु उजुला वो सँगसँगै 2081 10 महिना 19 गते चाहिँ देदबु चाहिँ दोस्रो अधिवेशन जोब्ला चाहिँ छिसा अनि मे नागार्जुन नगरपालिकामा आइम कार्यभाग उपमेयर आइमपति कार्यभाग मेयर वो टाइममा चाहिँ उपमेयर सुशीला अधिकारी जो वैगत प्रमुख अतिथि हैन अहिले 1 नम्बर निसे 10 नम्बर वरातको चोपी वराइबि नाय पिन्तन छिसा खबर यानुल लिखित रूपमा वैक पिन्द चाहिँ छिसा निमन्त्रणा सूचना बियो जुल सूचना बिया चाहिँ वैक पिन्तन अन छि करिब 300 निसे 400 तक मनो छिसा चाहिँ न छि नेवातो दको बाजा गाजा सहित छिसा सुंगो आर्क तोकेना छगो चाहिँ नि हरिसिद्धि माई मन्दिर अन चाहिँ इचंगु निसे का गैरीगाउँ दको अन्चो हलचोक इचंगु गैरीगाउँ चोपी दको चाहिँ र्याली उन्यो छिउ नेवा त्यो हाको पतासी मिस्तेछ मिजाउँदैछ चाहिँ पुतला फिना चाहिँ छि बाजा गाजा झिमे बाजा गाजा सहित चाहिँ हरिसिद्धि जम्मा चाहिँ अत्यन्त चाहिँ नि उखे रामको चोपी चाहिँ झिनेवा तो चाहिँ तथापि दाजुपी किजापी दको चाहिँ अन उखे हरिसिद्धि जो अन हरिसिद्धि भयो हरिसिद्धि चाहिँ हैन उखे चाहिँ छिउ थापा केत्रिन धाव चाहिँ पारी प्यालेस उन्यो धगा छिस छौ चाहिँ केन्द्र विनोद दोगेना छिपिन्छ नि र्याली हुना छिस करिब 400 निसे 500 को हारारी मुनि चाहिँ छि जम्मैना छि अन र्याली हुना वो दोस्रो अधिवेशन जुल नेवा देदब्यु भव्य तर हुन चाहिँ छि सबले सम्पन्न नजुल वो दोस्रो नगर अधिवेशन जिमसा चाहिँ थै छुले रहछ ओबले चाहिँ प्रमुख अतिथिगत चाहिँ छाइदिमा छिउ नागार्जुन नगरपालिकामा चाहिँ आइमा कार्यवाहक मेयर सुशीला अधिकारी जुदा जिमसा थै हुति छुल रहछ बागमती प्रदेश सरकार निर्णय यावती चीज तो जस्तै नेपाल भाषा कार्यान्वयन यावती विषय छ जुल दोस्रो ख चाहिँ नि लेटर हेड के चाहिँ नि रञ्जन लिपि यावती विषय जुल तेस्रो ख त चाहिँ नि नेपाल सम्मत कार्यान्वयन यावती विषय जुल नेपाल सम्मत यावती विषय जुल अन चौथो ख जुल चौथो ख त चाहिँ नि नागार्जुन नगरपालिका दुनचौपति सामुदायिक अस्पताल सामुदायिक चाहिँ नि स्कुल अनौया चाहिँ प्रत्येक वरापिन्द चाहिँ नि नगरपालिका चाहिँ नि पत्रचार याउ तत्काल या मात गा चाहिँ जिमसा चाहिँ न खे भाषा है छिउ भाषा मुख्य खे भाषा है त्यसमा चाहिँ जी नगर समिति नाय जोगनाथन चाहिँ जी खे भाषा चाहिँ वेकापिन चाहिँ थुइमुख धका वेकापि भाषा जी चाहिँ अन चाहिँ थौबदी खतै चाहिँ नचुत्यो विषयले चाहिँ जे खे भाषा तै जुल खे त वेकाप चाहिँ जी अत्याधुंगा चाहिँ वेकाप छोटाइल दासा ठीक जो जिमसा चाहिँ फु चावती जिमसा त ग्वालिया तर थो चाहिँ कार्यान्वयन याद घा वेकाप कार्यक्रमलाई वेकअप मजा बालाका भाषण दिनुला तर व्यवहार चाहिँ कारण मजु खन्दै छ एजो कारण थौतक दुःख लगाएको छ नागार्जुन नगरपालिका छा कारण मयाउ ख थौतक छा कारण मयाउ ख एकदमै दुःख लगाएको छ लिप चाहिँ छिप्नु दे स्वापो तैले सम्पर्क यैले चाहिँ वेकअप न तापो छुदले जस्तै हलो गन अर्गेनाइजेसन छु छुकी मछि मगागो छुकी 12 अड्काउ फुकाउ यामा आउति चाहिँ छुदु गजौ कथा एउटी थासे चाहिँ वेकअप छ गजौ कथा एउटी समस्या फेमाल चौदो वो कार्यान्वयन या लागि छिप्नु चाहिँ अझौ कथा एउटी नेना यान्दिया जस्तै नागार्जुन नगरपालिका दोस्रो अधिवेशन सिधा ढुङ्काली पाक्न हाक्न चाहिँ चिबे चाहिँ नि नागार्जुन नगर समिति हुए नागार्जुन नगर समिति देदब युपति नागार्जुन नगर समिति बैठक चुनाउ जुल बैठक दिमसा छु निर्णय धासा छिसा चाहिँ नगरपालिका डेलिगेसन न होना अनुया चाहिँ दोस्रो अधिवेशन न छिसा उपमेयर ज्यू वराइपि नायपिन त दक्षिण छिसा चाहिँ कार्यक्रम छ भव्य रूपमा कार्यक्रम सम्पन्न छ वेक अफ द छिपदिको अन्न खतया तर पनि कार्यान्वयन मजुल
कार्यान्वयन मधलं आचिसन छुया मल्ल रासा हाक्न चाहिँ छक फलुपिया मल लिखित रूपै वन मानि रका छि नेवादे दबु नागार्जुन समिति पासपिना पछि छि बैठक सुनाउजुल बैठकका छिसन चाहिँ स्पष्ट रूपमा निर्णय तासा छिस पहिला छिसन बियोपति जुन दो ध्यानाकर्षण पत्र दु वे त फलुन याउ अल लिखित रूपमा हाक्न मियो पदन छिसन चाहिँ बुझायाउ तका चाहिँ छिस लिखित रूपमा चाहिँ चोया हाक्न चाहिँ नगर कमिटी पासपि अले छि यहाँ जिल्ला समिति नाय अनुया चाहिँ सोनीको विशेष प्रदेश कमिटी मुछाङ जेपी वही कपि दगस्त खबर ना चाहिँ छौ टिमे देका हुना ओब्ला जिमसन बुझन पहिला न बुझिया त न हाक्न जिमि छातन चाहिँ बुझिया म चाहिँ अवस्थाले बुझिया होइसना आछि पिछन चाहिँ थे कारण याउ मखो थाथे चाहिँ जिम चाहिँ दुखदको बिहात न्युखद नगरपालिका चाहिँ नि जिम त चाहिँ नि पटक पटक वसा चाहिँ जिमि चाहिँ कहाँ चाहिँ माग तो चाहिँ सम्बोधन मया खदैछ चाहिँ जिमसा चाहिँ सङ्घर्ष कार्यक्रम याकि माले एजो नीति चाहिँ नि बालक चाहिँ मतलब चाहिँ हो चाहिँ सरकार जुन मतलब बागमती प्रदेश सरकार चाहिँ कार्यान्वयन याद हो त्यो चिज तो जुन एन बने जिंग त्यो चिज त चाहिँ सिकपिसन कार्यान्वयन दिमा धका खलानुलाई वेक चाहिँ जिउ जिमसा चाहिँ नगरे चाहिँ छक छलफल या नगरे चाहिँ जुन वेक कार्यपालिका छक छलफल या धुंका चाहिँ नि जिमसा चाहिँ नि थो कार्यान्वयन या मतलब चाहिँ व्यवहार चाहिँ कार्यान्वयन या धका थाइदिल खैजिका आला यजिका तारुङला उपमेर जिउ नाउ ख मिसन धाउला मखु उपमेर थ्यामति मन धाउपति चिजला चाहिँ या नि धका जी खुसी त एकदम लेलेतना चाहिँ अन चाहिँ ओया प्या ओया फोटो सेसन नै हैन प्या ओया अले ओया धुंका हाक्न चाहिँ महिना दिन त हाक्नै कार्यान्वयन भया छ वो जुन वो बुझिना गो युक्ति समय थौ धारा कने धारा चाहिँ महिना दिन त एक्सन कार्यान्वयन भया सुक मुन्दुन एसा कार्यान्वयन भया आ छुयाउले रहेछ हाक्न चाहिँ पालिका पासपिन छि देदबु नगर समिति पासपिन न खलाबला हैन खलाबला न पासपिन छुल लाछ सुक जुइका छिबि अनमनो थौ तकै कार्यान्वयन याउ मुखु आ थेन जिला आ थेन मजिल आ छुया मल्ले रहेछ आ छिस चाहिँ नि नागार्जुन नगरपालिका त स्थानीय विकास मन्त्रालय संघीय मामिला मन्त्रालय न चाहिँ नि प्रत्येक पालिका त चाहिँ नि बोधार्थ बिहा चाहिँ नेपाल भाषा कार्यान्वयन यादका चाहिँ जुन स्थानीय विकास मन्त्रालय बिहा पत्र वो पत्र एक कपी अत्यन्त गृह मन्त्रालय न चाहिँ नि पालिका पिन त चाहिँ नि भाषा नेपाल सम्मत हो अले नेपाल भाषा कार्यान्वयन यादका चाहिँ बिहा त पत्र एक कपी अनौया चाहिँ छिस थो म्यू पालिका पिस चाहिँ जुन गोदावरी नगरपालिका खोपन नगरपालिका किपु नगरपालिका काठमाडौँ महानगरपालिका चन्द्रगिरी नगरपालिका थो तोखा नगरपालिका तारकेश्वर नगरपालिका वही कपिसन चाहिँ नि कार्यान्वयन यावपति जुन लेटर हेड न जिसन छौछौ कबिलिका न अत्यन्त चाहिँ हाक्न वैकसन देखा त चिदुन चिन दुपति चाहिँ वो छौन लिकाना अले वो दक्को लिका ढुङ्गा चाहिँ अदक्को छौ पेपर के जेसन ठ्याक्क चाहिँ वो फाइलिङ ना चाहिँ वेकअप त चाहिँ हाक्न डेलिगेसन बिउना का फल्ला पालिका थिएन कार्यान्वयन यारुङल वेकअप पिउ चाहिँ हेडलाइन किन थन म त चोया चाहिँ नि खे भाषण चोइदो फल्ला नगरपालिका दगा कोइलिका चाहिँ नि नेपाल भाषा रञ्जना लिपिन चाहिँ चोइदो छिन नागार्जुन नगरपालिका चाहिँ छा कार्यान्वयन यानु ख दगा वेकअप थैले वेकअप चल्ला का मुख जिमसा चाहिँ नि पत्र चुइबी पत्र चाहिँ जिमसा प्रत्येक वराइ त चुइबी थखला का ठीक पत्रको चुया मुख थन्न नगरपालिका न कार्यान्वयन ल मखला अले अनियमपति कार्यकारी प्रमुख चाहिँ नि जुए न्याने मिबी पास पिनान्दो अलेकन छुद्या चुइला छ सामुदायिक स्कुल सामुदायिक हस्पिटल अनौया चाहिँ प्रत्येक वरा पिन चाहिँ तो चाहिँ नेवाली पे चाहिँ नि मतलब चुयाउ लागि या चाहिँ कार्यान्वयन याउ लागि चाहिँ छिसमा चाहिँ नि थन चाहिँ निगरानी याउ देखा चाहिँ विकन पत्र छ चाहिँ तोक आदेश बेल तर वो तोक आदेश याउ थौन 15-20 दिन मयाङ वो थौ तोकै कार्यान्वयन बजिन्छ स्वयं नगरपालिकाकै कार्यान्वयन मयानी प्रत्येक अब वराइ त होला बाँकी त देखा पालिका कार्यान्वयन मयानी नागार्जुन नगरपालिका नेपाल भाषाविधि रञ्जना लिपि छेल्तन उदासीन खण्ड त नेपाल भाषाविधि पाठ्यक्रम देख्तन उदासीन खण्ड त हजुर नेपाल भाषाविधि छुटी नेपाल सम्बत छेला बुला हेतन उदासीन खण्ड त जबकि वो संघीय चीज चाहिँ छुटी गु संघीय सरकार गु प्रदेश सरकार चाहिँ वो अधिकार चाहिँ बिढुङ्गो अवस्था दो वो छेला दिस छिप्नु स्थानीय थाहा छ स्थानीय भए छेला दिस त वो अधिकार छेला त बिन न वो छेला चाहिँ मरो कारण चाहिँ वो उदासीनता जुचौँती कारण वो व्यवस्था जुचौँ कारण चाहिँ छिगु विचार चाहिँ छुटेर जो छेउ चाहिँ नेवा देदबु चाहिँ छुयो खल मुख त व्यक्तिगत रूपमा लगाएको चाहिँ नि त व्यक्तिगत रूपमा लगाएको छ संघीय सरकार बकैत साथ निर्णय याವುದು बागमती प्रदेश सरकार बकैत साथ निर्णय याವುದು एन न बना जुइरुको अवस्था एन कानुनी बना जुइरुको यसन्त बना छिस चाहिँ वो छु कानुनमय कारण छिस चाहिँ सोका छिस डेलिगेसन हुन न को चाहिँ बुझ्यान न
थौतक वो चीज त चाहिँ कारण मया छगुको कारण खज वो कारण छुले रासा वो जुन वो चाहिँ कारण यामा किमपति मनु जुन नि अन्जमपति मनुको चाहिँ चिन्तन चाहिँ बेकैति नक्सले चिन्तन छ छाजी नक्सले चिन्तन दैत मुल रासा जो ठेक निनिबले आफ्नो चाहिँ थोतल एकदम भयंकर चीज खतो थत हामी जिउ खदै थे जुइ त्यसो निनिबले महला त त्यामा बाध्य छु थाहा छ व्यवहार चाहिँ एभ्री खन्नु जस्तै नक्सले चिन्तन छु कारण जुल रासा बेकैति चाहिँ जुन वो स्वयं दृष्टिकोण नेवातो चाहिँ अन पोलिटिकल रूपमा नेवातो चाहिँ अन चाहिँ जुन पार्टी चाहिँ अध्यक्ष जुइ था मतलब चाहिँ मुख्य पद चाहिँ मोरु अन प्रत्येक वराइकन थेबर मुतज गजुल अले अन कर्मचारी लेभल न चाहिँ प्रमुख था चाहिँ नेवातो मोरु कारण थिम त याउदा साँझ्यो याउया साँझ्यो कारण यामा थियो चाहिँ आवश्यक मोरु त्यही त उही कपि त अयो दिमाग चाहिँ अयो म छ वजु कारण छुल्ला छ जे चाहिँ नि पतक हिट्नु दु तर चाहिँ नि उही कपिसँग कारण मयो छुल्दा छ उही कपि चिन्तन चाहिँ नि संकुचित महला सागुरा चाहिँ दाइरा चाहिँ चिर मन न एकदम चिर अले वो सँगसँगै सोचुल्ला छ वही कपि नस्ली चिन्तन छ वो नस्ली चिन्तन नै नाचुल्ला छ व्यवहार चाहिँ वही कपिसँग ज्यादा वो छिस गुल्न त हिट्नु त्यो चीज तो वो कारण मया त छ तास व्यक्तिगत रूपमा छिस चाहिँ नि का जिउ छे चाहिँ नि ने त मन त का मलाई त का छि फोन होला मुख नि मखला छिसला चाहिँ अन उनु मुख्य कारण छुल्ला छ बकेट सा चाहिँ कानुन दुब दे कानुन ने उल्लेख या गोप चीज त चाहिँ छिस कारण या मल चाहिँ धाउनु ख वो कानुन दुपरी चित्त कारण याद न वही कपि चाहिँ उनी मछ थाकुया छु कारण छोले दासा चिन्तन चाहिँ वही कपि चाहिँ जुन दायरा थियो नि न चाहिँ जिन तैबी चीज वही खाछ अझ छि तरौं गम्भीर दबा ब्याच दिएको जुल नस्लीय चिन्तन तैले चाहिँ नागार्जुन नगरपालिका चौपी जनप्रतिनिधित्व चाहिँ बहुभाषा बहुसंस्कृति बहुधर्म बहुजाति त स्वीकार या मफुपी गाट्नु ख पक्का न ख पक्का ख वो व्यवहार खन्दुबदी चाहिँ पकाए खाका यदि वही कपिसँग वो नाचो चाहिँ सिं धाइदिए था तो वही कपिसँग चाहिँ थन चाहिँ विविध जाति समुदाय पि मनुदु विविध धार्मिक मनुदु महला वही कपि हुन्छ नि नेगन से माने यान्छु त्यो धर्म त दक्कु दुदु नि वो चीज दक्कु त चाहिँ छिसा एक्सेप्ट यामा स्वीकार यामा त्यो वही कपि चाहिँ मने चाहिँ अयुबी दुध हेउसला वही कपिसँग छिसा उनी उसे नि है वही कपिसँग कारण नि नि होला कानुन बने जिनको चित्त थौतको कारण म याद होला ख्यायो त्यो विषयमा हो नि नागार्जुन नगरपालिका उपमेयर छमिसु जगे मखनी अनला छिउटी अन थिटी कथाइटी ओरा पाखे जनप्रतिनिधित्व देफु अन ओरा सदस्य देफु अन कार्यपालिका बैठक देफु मलाई छिपी उगु च्यानल पाखे उनिउटी या वेक अप त कार्यान्वयन या लागि चाहिँ बारम्बार खबरदारी यागु नीति चाहिँ ओ जनप्रतिनिधित्व सन भूमिका मितो खन मन त नि एजुल नागार्जुन नगरपालिका चाहिँ नि अन्न नागार्जुन नगरपालिका छगु निसे 10 वरा तगदु छिगु वरा तगदु वो छिगुन वराई के नचजिन ताइदे छ त एक निसे 10 नम्बर वरा तको चोपे वरा त छेपे जाने दको गैर नेवार जुलका वो गैर नेवार जो कान सुदला सा वही का पिन त थोला जिमिउपति भाषाला मखत जिल्ला नेवा मखत मतलब वही का बिति बुझाइ जिल्ला नेवा मखत अथवा नेवा त्यो भाषा ल लिपि न चुएउपति जुन आखा न नेवा इमिपति बुझाइगा नेवा जुल ए जो कान त्यो त छ कारण या हो महला सकेसम्म चाचा हिगा त तिमी कारण नै याउ मको महला दुख ब्याते हो छ अले थौ वही कने वही छिसन थे मजुने ए मजुन देउ चाचा हिगा त्यो अले थके लगे चाहिँ बेला आफै चुए सुमको चुए चुनिने त्यही अयुपति धापु दुगा वही गबे हुन्छ एजु कान जिमेला सुमको चुने खजुइ मको मखला थौ मसा कने जुइ कने मसा कस न मसा महिना दिन लगा महिना दिन मसा वर्ष दिन लगा छु यदि वर्ष दिन मसा चाहिँ हन छिउप चाहिँ क्यापी म्यापी सला चाहिँ वो कार्यान्वयनलाई आफ्नो संघर्ष है नि एजा जब तक चाहिँ वो कार्यान्वयन मको तब तक निरन्तर रूपमा छिउ संघर्ष चाहिँ यहाँ नाच हुनेछ वो संघर्ष रूप चाहिँ फरक जुइफो मखला संघर्ष रूप चाहिँ नि अन चाहिँ गुब्ला चाहिँ करा ढंगुनी मालिफो गोले चाहिँ अन नरम हिसाबमा खला मालिफो महला एजो कान चाहिँ सुल्दा मुख्य खला चाहिँ अन छिगु चाहिँ जनप्रतिनिधिलाई चाहिँ छिन्नेवातो चाहिँ प्रमुख था मरु कारण चाहिँ वही गबिस मयाउ छौ कारण बोल दोस्रो ख छुल जस दोस्रो ख चाहिँ जिन हजार छिता धैदेन थो चाहिँ वही कपि चिन्तन चाहिँ तैले चाहिँ नागार्जुन नगरपालिका चोपी नेवातो चाहिँ सामाजिक रूप राजनीतिक रूपमा चाहिँ ल्युने लाना चंगु अवस्था कारण चाहिँ वेक अप नुति थो हेपा प्रवृत्ति छौ हेजेमोनी वेक अप नुति वर्चस्ववाद दै चौटी अवस्था गाछि स ठिकी जो वो मत जाए खा वय खा अब उही त लागि सुधार यागु लिथि मलाई छिल नागार्जुन नगर समितिमा नायन ज्यादी नेवातो छि सामाजिक रूपमा ल्युन लान्छौ त तैदिल राजनीतिक रूपमा ल्युन लाना छ तैदिल मलाई आवेवति चुनाव नीति या आवेवति निर्वाचन नीति चाहिँ नेवात जनप्रतिनिधित्व तयारी आएको ठाउँ चाहिँ अन चुनाव थनिएको नीति या गैर नेवाटे त चाहिँ थयुति मुद्दा चाहिँ वेक अप अन लङ्केको नीति चाहिँ गुको ठाउँ चाहिँ पहल याको चाहिँ छिप्नु दि कुटाउनु छ
नागार्जुन नगरपालिका दुनिया चाहिँ नि जब चाहिँ लगभग 1-1.5 वर्ष दायरंगा वो कानून मयाव छिसम निरंतर रूपमा चाहिँ पहल कदमी काइस नहुँदो वो जो कारण चाहिँ जिजको मखु मिपे पासपिसन थुइ दुंगला थो छिउ चाहिँ भाषा कानून मयाव चाहिँ अन चाहिँ नागार्जुन नगरपालिका डिजिटल हे चाहिँ जुन होरिङ बोध चाहिँ नि रञ्जना लिपि उल्लेखमा यावती विषयले नेपाल सम्मत हामीले त मयले मतौ थन मिति सहित थन चुनाव होइदि थोन थन चाहिँ वेकअप उल्लेखमा याव पत्र चाहिँ लेखा जुन सोपिउ पत्र लेखाउले चाहिँ उल्लेखै मयाव थन मिति सहित जिके प्रमाण दो हो एजुया ओ दक्को चाहिँ छा चाहिँ छिउ चाहिँ विषय त चाहिँ वेकअप चाहिँ गहन रूपमा का चाहिँ वेता चाहिँ व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन धासा वो कार्यान्वयन मुख्य कारण छुले धासा पोलिटिकल रूपमा चाहिँ अन नेतृत्व याबी मनु चाहिँ म्यौ चाहिँ नेवा मोकै म्यौ चाहिँ कास्तेपी मनु जो कारण वेकअप छ छिउ चीज त चाहिँ मार्क सम्बन्धमा याउ देखा चाहिँ छि नेवा पासपेस दाजु के पनि त के छ दक्षिण थुइरुङला छौ विषय लगा दोस्रो विषय छ दाबले दोस्रो विषय देउ चाहिँ नि झिसा चाहिँ नि अन प्रत्येक वराई चाहिँ नि नायक न स्वयोग खदेछ छिनेवातो मरु नि मला ओ नेवातो मरु कारण न छिउ चाहिँ कारण या छिसा याक म फुजला चाल छ छिउ वराई के त वराई के न छिउ चाहिँ मन कम से कम एक निछे 10 नम्बर वरा तक चाहिँ वरा अध्यक्ष दु अन चाहिँ छुमक चाहिँ बच्चिको छिउ वरा अध्यक्ष या चाहिँ सुंगु पिउको छिउ वरा अध्यक्ष नेवातो अन दु छला कम से कम छिसन त हेति चिल्ला कानुन जिन कल जुइन थाउ दगला म या खबरदारी जात नि या कानुन जिन अझै अब कानुन मजु कानुन छल दासा नेवातो चाहिँ न जनप्रतिनिधि चाहिँ नेवातो भन्छ नेतृत्व यही न पोलिटिकल पार्टी के नेतृत्व यही चाहिँ नेवातो मरुको कारण न सुझला धासा अन चाहिँ नि छिगु त्यो चीज चाहिँ सम्बोधन मजुल एजो कान आ नेवातो थोतकु खथुइ रुङला मखला आ विस्तृत रूपमा चाहिँ अब एक हप्ता चाहिँ बुझ्याउ विस्तृत रूपमा चाहिँ अब इलेक्सन चाहिँ नेवातो थन्यो नेवातो त चाहिँ अन चाहिँ जनप्रतिनिधिले चाहिँ ह्याउ उइलाई चाहिँ छिसा हैन नेवा दिएद भन्छ नि आन्तरिक रूपमा थुपिन धाजु विषय मखु बगला आन्तरिक रूपमा छिसा चाहिँ अयु चाहिँ होमवर्क चाहिँ यहाँ चुनाउ नागार्जुन नगरपालिका दुनिया चाहिँ नि आ छोमबक चाहिँ छिसा पिउ यहाँ वराला छिसा वरादस चिनेवातो चाहिँ अन वरादस यामा मतलब त्या केमा चिनेवातो महला नेवातो नेवाको ध्यान मजे नेवा नुगा दोपी महला नेवातोलाई छुयामा जिन नेवाको नेवातेउती जाति भाषा दकु चित चाहिँ मकातेमा उइ त संरक्षण यामा प्रबन्धन यामा तो चिगु चाहिँ मुख्य दायित्व ख देखा चाहिँ नुगला चाहिँ नुगा चाहिँ नेवा नुगा दोपिन्छ त चाहिँ छिसा न्यानी यहाँ किउजी आवयो 2 वर्ष पछाडि इलेक्सन नेवातो चाहिँ अन छुमक्सा पिउ यहाँ चाहिँ वराइ गेला अन चाहिँ वरादा चाहिँ छिसा याना तो दिउ खाछ जस्तै आज नागार्जुन नगरपालिका छिन आज दैदिला धार्मिक रूपमा सांस्कृतिक रूपमा हजुर महत्व जागो था ज्या त बिन चाहिँ अन नेवाटिभिटी मार्क सम्बोधन जिचौ अवस्थामहरु हजुर मुद्दा त वेको पनि भन्छौ अवस्था व सेटल यान्छौ त्यो अवस्थामहरु त्यो कारण छु खले जस्तै छिपी अन 1/10 तको ओरा चाहिँ छिपी माइनोरिटी लाउ कारण खला कि या माइनोरिटी चाहिँ लाउ मक्की या छिपी न अन्ठालक चाहिँ छिन्न भिन्न जुचौँ अवस्था खल कि डिभाइड एन्ड रुल जुचौँ अवस्था खला कि या छगु हे सहज या छिपी न्याङ मफु कारण चाहिँ वेकअप छ उ कथा त्यो लवकै चाहिँ अवस्था खला कि छुदो मुख्य खला 1 नम्बर चाहिँ नागार्जुन नगरपालिका चाहिँ नि छित नेवातो त जुन ओरा चाहिँ गाबैया हो या चाहिँ ओरा चाहिँ नि जस्तै साबी गाविस त छगुए चाहिँ नगरपालिका याबले चाहिँ नि नेवातो चाहिँ जुन बाहुल्यता दु छित फोरैना चाहिँ नि गुली जस्तै 3 नम्बर अपनेवातो चाहिँ मतलब चाहिँ छगुए वरा त चाहिँ नापाई साबिक 1 2 3 4 त आ 3 या हो नि साबिक चौनारायण गाविस त अथेन्तु 5 तक वनसाद के छुजला नेवातो 56 जुइ जुला कना चुनाव दनिबला त्यही जुला अले अधे जो कारण छ त साबिक यो यागु न गाविस चाहिँ इमसा चाहिँ जुन वरा चाहिँ विभाजन याबले वरा चाहिँ मतलब मचना वबला चाहिँ बेको छेल लाछ नेवातो चाहिँ नि मतलब भौगोलिक हिसाबले चाहिँ फायाबिला महला तछानी बिला नेवातो त गुली चाहिँ मेउपति वरा गुली मेउपति वरा तेबला वो जो साथला स्वत रूप शक्तिला नेवातो कमजोर जुए जुला छगु विषय वन कप प्रमुख विषय दोस्रो ख छुले दास दोस्रो ख चाहिँ नि नागार्जुन नगरपालिका दुनिया चाहिँ नि पोलिटिकल रूपमा चाहिँ नि छिन्नेवातका चाहिँ पोलिटिकल रूपमा चाहिँ न्याउनुमा अन चाहिँ प्रमुख चाहिँ जिम्मेवारी का छ पार्टी दुन्न ज्यायामा अथेन्तो चाहिँ सामाजिक रूपमा न्यान्या दु नेवातो ठाउँ तकन चाहिँ नि मतलब ल्युन लाउ खन मरु नागार्जुन नगरपालिका छ भल तर पोलिटिकल जब तक मनु नेवातका चाहिँ पोलिटिकल ज्ञान देमको पोलिटिकल रूपमा चाहिँ नेतृत्व यामा पोलिटिकल रूपमा चाहिँ नि चाहिँ याना राजनीतिना न्यानुनमा राजनीतिना वन दशाजुको छिउ चाहिँ अधिकार प्राप्त चाहिँ मुख्य ख चाहिँ छुला छ राज्य सत्ता चाहिँ गराउन चाहिँ गरे चाहिँ जोरे जुनले दासा पोलिटिक्स न जोरे जुनी पोलिटिक्स याबी मनला राज्य सत्ता चाहिँ चले है नि विकल्प मगला एज या वो चीज त चाहिँ छुला छ पोलिटिकल नलेज मरु कारण न छगु खज पोलिटिकल नलेज मरु छगु चाहिँ वो वरा चाहिँ डिभाइड एन्ड व्यू छौ जुल दोस्रो ख तेस्रो ख चाहिँ छुला तेस्रो ख चाहिँ नि नेतृत्व या माथे चाहिँ मुसी हुन्छ
वो सोंगु चीज यो कारण न छि आ लिउन लान्जौ खाज तैले चाहिँ आज जस्तै अन्तुनी राजनीतिक रूपमा छिनादरले न्याउन माओ अवस्था मा मजामा न्याउन आजके मगा हाग्न वेके नुवा नेवा नुगन देमाल नाच छिदै दिथे नेवा युटी चेतना न देमाल कने युटी प्राथमिकता सुप्रतिनिधि युटी प्राथमिकता नेवा भाषा मलाफु नेवा संस्कृति मलाफु नेवा रहन सहन मलाफु छि उठ्यान जो मुद्दा मलाफु वो मुद्दा जुना उनी पिन ला मावती अवस्था न लिपाङ अवस्था नेपालले विषम परिस्थिति न बोलना छौ अवस्था दु थो छ अवसर न ख मला थो अवसर या त छिपुन स चाहिँ आगु कथा सदुपयोग याना यहाँ उनी लिपाङ अवस्था थो राजनीतिक दल दोरे जुइनफु मजुइनफु थो अवस्था दुनी आल बोलन नुगु अवस्था दु मुनो तेरो राजनीतिक दल पाखेला ब्रिटिश न बोलन नुगु अवस्था दु आ नो दंग चाहिँ छि धाथे 1910 तक युवती युवा तेरो चाहिँ अनजपी या प्रत्यक्ष रूपमा अध्यक्ष दनि छामजिमा या चा अध्यक्ष या ओदा सदस्य या मेयर उपमेयर छारास दग्न मध्ये बालाङको व्यवस्था हान स्थानीय सरकारहरु जुन आ प्रदेश सरकार हो संघीय सरकारले फना चौती प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री ढगाते चौती अवस्थाले वो स्थानीय तहले लागु जिचो अवस्था त अदौ कथायुटी क्यान्डिडेट डेग्युटी कथायुटी चाहिँ छिक्मी न्यान फैद अवस्था दुखिमरु वो अगुवाई चाहिँ नागार्जुन नगर समिति छि क्याफे अवस्था दुखिमरु वदु छादु दाले अखनु जुन जेएनजेबी जुन आन्दोलन ल वो जेएनजेबी आन्दोलनलाई छगु चाहिँ नि सुस्थापित चलिरहेछ पुलाउपरि चाहिँ पोलिटिकल पार्टी त चाहिँ करप्सनवादी ख वेकअपसँग चाहिँ देश भन्दै आइमको वेकअपसँग चाहिँ नि देश त चाहिँ दुन्नुने चाहिँ खोक्रो बन्दै आरंक्ल एजो कारण चाहिँ नु पुस्ता माल नु विचार जुनाउनी पिन्हनि माल देश विकास या फोपी देशलाई चाहिँ नि थगु प्रान्तको आहुति एबी मुनमा थैदि चाहिँ अखनुपति व जुन 27 घण्टा आन्दोलन पुस्ति आरंको आयु अवस्था ख वजु कारण नागार्जुन नगरपालिका न वो आन्दोलन यो चाहिँ नि छुन छु कदि चाहिँ अनन्त जोरा जुदु नागार्जुन नगरपालिका मला एजो कारण नागार्जुन नगरपालिका दुन्ने आ मेगैपति चाहिँ जुन वो करप्सन पार्टी त चाहिँ नागार्जुन नगरपालिका आ चाहिँ नि वही चाहिँ इलेक्सन जुन 2 वर्ष पछाडी ल्याउने वही इलेक्सन चाहिँ वेकअप चाहिँ न्यानी वही जिजै मखगा छादा अन्न परिवर्तन चाहे ज्या छौं नागार्जुन नगरपालिका चाहिँ व्यथिति विसंगति विकृति थौटको धन्नी वो व्यथिति विसंगति त चाहिँ न्यूनीकरण ल्याउ लागि अब त छिस अले अनियमित प्रमुखला मोहन बहादुर बस्नेतलाई चाहिँ थने दुजी थोबन जुनाउ दे जे अखनो लेखाइ बन छौ चाहिँ युदो थने दु ए विक्रम 2081 पुस 15 गते नागार्जुन नगरपालिका नगर प्रमुख मोहन बहादुर बस्नेत विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्मानित विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दा दर्ता भए पश्चात स्वत निलम्बनमा रहेका छन् देखा जो छौ चाहिँ लेख छौ जिन तयार न आ ओइ गते चाहिँ निलम्बन गब्ल 2081 पुस 15 गते चाहिँ नि ओइ गते छुल निलम्बित जुलनी मखला निलम्बित जुइ ढुंगा अनियम चाहिँ नि कार्यकारी चाहिँ अनियमित चाहिँ उपमेयर चाहिँ जो अवस्था दु तर वही गर्न चाहिँ छिक्नु स आउ नु तयार या फे अवस्था दुकी मरु ए जे मुख छिदाउ एकदमै था धाइदिए एकदमै सही ख एकदम पॉइन्ट विषय गुलियो त ओरा चाहिँ छिउटी पकड दे फैते अवस्था खन्नु छि आ नागार्जुन नगरपालिका दुने चाहिँ नि आ छम पसरला निलम्बन जुइरुङला वही कय कार्यभार चाहिँ उपमेयरमा चाहिँ सम्हाल्यान छौं आ वही कन्छ कार्यभार सम्हाल्यान छौं अवस्था के चाहिँ नागार्जुन चोपे जनतापे खुसीलाल धास मरु छा खुसी मरले धाले वे परम्परागत पार्टी बि ख मेगा सुख मेगाइमपति चाहिँ मेरा सोच जान आखिर त चाहिँ वेक अप चाहिँ ज्याला वे दोरे आन्छ खनी मगला ए जो कान्सु लाछ अञ्चोपी जनता पिन चाहिँ सुन खुसी मरु धन्यवाद ओजको मको इवन वेक अप यो कास्ट पि मनु त ख्यातै खुसी मरु वो जो कान थात्न छुल्ला छ कम से कम नागार्जुन नगरपालिका चाहिँ आ वो यो नौपति चाहिँ जुन वो इलेक्सन जुन 2 वर्ष पछाडी जुन इलेक्सन जो इलेक्सन चाहिँ नि अञ्चोपी पुलापी पार्टी दक्क बराज ज्याउने नौपति वेले चाहिँ छुजिला छ अन नौपति चाहिँ जन्मजुले छुजिला छ अन चाहिँ नि नेवातो हुन चाहिँ अन वर्चस्व चाहिँ दया हुन अब नेवा नुगा चाहिँ गुको ठाउँ बोलन कि जस्तै नागार्जुन नगर समिति बोलन माल जस्तै छम युवा छम सुचतारे छम युवा त सायद भाषा बारे ज्ञान मरेफु संस्कृति बारे ज्ञान मरेफु धर्म बारे ज्ञान मरेफु लिपिया बारे ज्ञान मरेफु उति प्राथमिकता मलाफु अनसम युवा चाहिँ न थो मुद्दा नि छिउति छ तयार ज्या छने माला
मलाई छिउती गोल ढुङ्गा चौम या थिरी थासे चौम दारा पावा चौम या इचंगी चौम इमोती चॉइस फरक दिफु इमोती मुद्दा फरक दिफु छिमोती थिथि कथा इति मुद्दा दसान थना प्रमुख मुद्दा ख नि रगा वो बोलंक्यु ज्याला नागार्जुन नगर समिति यामा वो गु कथा इति वो बोलंक्यु ज्या वो छिन यान्दी अब एक नागार्जुन नगरपालिका धुनी चोपिन नेवातो त जस्तै चाहिँ नागार्जुन नगरपालिका छिउ चाहिँ करिब चाहिँ 16.4% छिउन चाहिँ बसोबास तो नेवातो मखला वो थियो एक्वेदो तदंकैदो नेवातो अब नेवातो त चाहिँ छ राजनीतिक रूपमा जागरण हो अनुया चाहिँ नेवातो त्यो भाषा त संरक्षण यालाई नेवातो जुन परम्परागत जात्रा त चाहिँ संरक्षण यापति अनुया चाहिँ नि चाहिँ नि नेवातो त चाहिँ मतलब नेवा नुग चाहिँ गेना द्याग्यो थियो सवाल विषयलाई चाहिँ नागार्जुन नगरपालिका छिस देदवे पाखे आन्तरिक रूपमा छिस वेका बिन्दु जस्तै 110 नम्बरबाट त छिस कमिटी विस्तार गठन याना हुन सक्दु 110 तक कमिटी गठन ओ कमिटी मार्फत चाहिँ छिस चाहिँ अन चाहिँ नेवा वास्तवमा चाहिँ नेवातो चाहिँ थो चाहिँ जुन भाषा थो कारण महत्त्वपूर्ण ख नेवातो संस्कृति थो कारण महत्त्वपूर्ण ख नेवातो चाहिँ जुन कला तो दु उन चाहिँ थो कारण चाहिँ नेवातो चाहिँ कला थो कारण चाहिँ महत्त्वपूर्ण ख एजुकान थो द को चित्त चाहिँ संरक्षण दिएको प्रबन्धन दिएको चाहिँ छिगु चाहिँ मुख्य दायित्व छिगु ख साथा छि नेवाजो न त छिउ ख वो सँगसँगै मिपिउन ख खादला थो चाहिँ नेवा भाषा चाहिँ नेवातेउको चाहिँ सम्पत्ति मुख नेवातेउको चाहिँ ओ मुख थो देउला नेवा भाषा नेवा संस्कृति जगेर नया देउला ओराइउ नगरिउन दायित्व ख या चाहिँ त्यो राष्ट्रपति त्यो चाहिँ राज्य हाके पनि दायित्व ख तर छुल्ला छ वेका विषय त्यो दायित्व बोध ना चाहिँ वेका संरक्षण यासा मयासन छिस चाहिँ नि तोत मजु छिगुपति आजु त बचाया छिगुपति चाहिँ जुन भाषा त बचाया छिगु जाति मसला छिगु भाषामय छिगु भाषा मतलब जातिमय एक अर्काकी परिपूरक खन थो चिज देउला एजु खाना छिगु संस्कृत चाहिँ बचायान्त वो चाहिँ वेक अप चाहिँ नुगला चाहिँ छ गेनाल भाषा प्रत्येक वराके छिसँग कमिटी दगा वो कमिटी मार्फत चाहिँ छिसँग प्रशिक्षण कार्यक्रम थियो प्रशिक्षण कार्यक्रम थियो चाहिँ प्रशिक्षण मार्फत वेक अप चाहिँ छिस एकदम चाहिँ छोरा बन्या मलाई छु मखला वेक अप चाहिँ छिस छोरा बन्या पता छ बल्ल चाहिँ छुजिरहेछ अनि मेथा हुन न वेक अप चाहिँ थो भाषा तो जाति भाषा संस्कृति परम्परा तो छिउ जात्रा दको चिज चाहिँ थोथो कारण चाहिँ नि थो महत्त्वपूर्ण खदका वेक अप त बुझै आफै वेक अप सन एजा वो या फत तासाजको छिपिन चाहिँ नागार्जुन नगरपालिका चाहिँ छिसन छ नेवातो त चाहिँ छिसन नेवातो त छिस चाहिँ नाचुजिन छित तैदा कम चाहिँ वयु इलेक्सन न छिस चाहिँ त्यना उछान कना त्यना उङकन कना चाहिँ अन छिस तैप्ति चिज चाहिँ न वेका कारण नसला छुजिरहेछ नेवाला नेवाया ख त्यनाला हुन मखला त्यहाँ न छुया छिस दुखाइना तर अनुबन्ध गला नेवाया खने कुन थरको फल्ना थरको दाल नेवागा मखला अन्ना चाहिँ छिस दैन चिज वेका कारण यही सही यही मुदा छ अब जातिपति बारे जो महत्त्वै मस्यो भाषापति महत्त्व मस्यो संस्कृतिपति महत्त्वै मस्यो भाषा म कारणले यही मुख त म मखला वो ख्यातो थे जुइनी भन एजो गाना त अथे मजु केला श्यामला छिस एक निसे 10 नम्बरबाट छ बेचाइने छिउ चाहिँ जुन छिस वो कमिटी देखा छिस त वेक अप त प्रश्न वो प्रस्थित या ढुङ्गा चाहिँ नि अले वेक अप चाहिँ बालाको क्वात्तुको थुइको ढुङ्गालाई चाहिँ म सम्बन्धित थाहा थिएन ल वेक चाहिँ नि अनि छिसन त हेर्दै चिज त संरक्षणलाई प्रवर्तनलाई चाहिँ वेक चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह छोला छिक बिनोती आवेटी चुनाव युति स्ट्र्याटेजी जुलगा हजुर ठो वर्तमान सरकार वर्तमान जनप्रतिनिधि त्यसमा स्थानीय सरकारमा कार्यान्वयनमा यातला हजुर आतले छिला 2 वर्ष पिला लान्छ अवस्था मरु जितला ठाउँ या कने कार्यान्वयन यामा आउटे अवस्था दु यदि ठो आयो वर्तमान जनप्रतिनिधि त्यसमा चाहिँ तत्काल कार्यान्वयनमा यातला मयात दास चाहिँ छिपुन चाहिँ गुजरको ठाउँ त्यो दबाब ब्युटी न तयारी दु छिदै दिल 1910 ताकोला ओ छ तयार जुइ दुंगो अवस्था दु छिपुनुति आ वेगो बन्दला थन्नला मोबिलाइज यामाल नि आ 2 वर्ष दिप तयार जु गार्ज गेलो मजिल उयो लागि संघर्षले आन यामा अवस्था दु वो संघर्ष वेगो बन्द भोटिकाको लागि वो आइपि जनप्रतिनिधि त चाहिँ वो छ धक्का मला वो भिगो नीति चाहिँ छिपुन्छ गुजरको ठाउँ भूमिका मिटिउ अब वे नागार्जुन नगरपालिका दुनिया चाहिँ नि जस्तै छिस आन्तरिक रूपमा झिस तयारी मतलब चाहिँ नि पासपिन चाहिँ थुइकियो बजायावधि खला जुया छुँदो थौँदो जुया छुँदो मतलब वो सँगसँगै नागार्जुन नगरपालिका छिसन चाहिँ नि यदि नगरपालिका चाहिँ नि थे चाहिँ चाहिँ छिसन त हिँड्नु त्यो चिज त चाहिँ कार्यान्वयन मयाउ ख मखला जस्तै पिङ्गु चाहिँ बुधा जस्तै 1 नम्बर नेपाल भाषा कार्यान्वयन याउ तत्काल यामा हो भने यामलाई ज्या कोही बाग्दैन पिङ्गु चाहिँ विषय चाहिँ तत्काल कार्यान्वयन यामा भएको छगु नागार्जुन नगरपालिकाले त हेतके चाहिँ निछेको रञ्जन लिपि चौपति 6 विषय दोस्रो होरिङ बोधके चाहिँ डिजिटल लिपि होरिङ बोधके चाहिँ लिपि चाहिँ रञ्जन लिपि चौपति विषय तेस्रो
थो स्थानीय पाठ्यक्रम छेउटी नेपाल नेपाल सम्मत हावती चिज चाहिँ गुब्लेत गुब्ले मत यान जुन उ त्यो निरन्तर रूपमा चाहिँ कानुन चोया चाहिँ त्यो यामाल तेस्रो चौथो कछुन लाग्छ चौथो कतै चाहिँ नि अन चाहिँ स्थानीय भाषा चाहिँ पाठ्यक्रम तयार मतलब आ जुन दिएका छौँ वेक छ जी मेहनत छिता थियो कि हाम्रो नागार्जुन देखा छौँ बुक चाहिँ वो चाहिँ नि वो अपुस्त रूपमा देखा छौँ त जिन अध्ययन नहुँदो हो बुक यहाँ जुन छ अध्ययन नहुँदो वो चाहिँ पुरा चाहिँ नेवा त्यो चाहिँ इमसँग घन जात्रा चाहिँ छुछु जात्रा घुल्तुको महत्त्व दु मगला छुछु जात्रा एबले चाहिँ छुछु सामान थाइ छुछु बाजै ना छुछु ख मगला अले नेवा त चाहिँ गएपछि चाहिँ मतलब चाहिँ परिकार चाहिँ देखा नै दको चिज त छ वो जन्मदेखि मृत्युसम्म रही नि खाए भाषा अथेन वो चिज त चाहिँ समय ना चाहिँ जैसा वो स्थानीय चाहिँ वो पाठ्यक्रममा चाहिँ अन चाहिँ वो समावेशियामा वो समावेशिया खनमरु छौ टिम देखा वेगअपस थगु हिसाबमै टिम खुरुखुरु देखा चाहिँ वेगअपस चाहिँ वो हाम्रो नागार्जुन देखा छ बुक चाहिँ लिकाउ खन्दु तर वो चाहिँ पर्याप्त मजु वो विषयमा जिम्मेला अब बाँकी त निकाबो वो छ मुख्य खला स्थानीय पाठ्यक्रम छ तत्काल यामा हो चाहिँ नजु जी छित तैबि पिंगु विषय चाहिँ यामा छ वो न यामा वो समस्या न अन दोबासे तेवला बाकी दनिका भाषा त्रासले त्यही बिदै नि आजी नेवा भए मस बच नेवा खे भए मस नेवा भाज गस नेवा भाषण गस यास खे भाषण चया मस आज नगरपालिकालाई जी राज्यम विभूति सुविधालाई कानेमाली राज्यम विभूति सुविधा कानेलाई चाहिँ नेवा भाषण चया आउन लाछ अन अञ्चोपी कर्मचारी बिस मस्यु छुछु नेवाले के लेख्यो ताई मगला अब खछि नेवा भागुलीला नेवा भाज गस खे भए मस अनुना चाहिँ नि जी सुन ज्याय माल धासा जिउ भाषा जिउ मातृभाषा नेवा भए लाना चाहिँ अनुला जी ज्याय फाइ मखता आउन बुझाइ बिन मरो बुझु कान श्यामल धासा कम से कम चाहिँ भाषा ट्रान्सलेट टाइम भयो मतलब दो भाषे मखला दो भाषे न त्यौपति विषयले अनुया चाहिँ कानुन दाके जुन नेपाल भाषा त चाहिँ नि कानुन या ढुङ्गा लिपा एकको बागदनी तत्काल चाहिँ नि वो क्रमशः याका इंकी माल्यो वो सँगसँगै पहिलो चाहिँ छोयामाल लाग्छ पहिलो चाहिँ नि पेङ्गु चाहिँ चिज चाहिँ तत्काल नागार्जुन नगरपालिका कार्यान्वयनमा यदि नागार्जुन नगरपालिका चाहिँ वो कार्यान्वय त थे चाहिँ काट्ने उ ख भाषा जिमसा चाहिँ नि नागार्जुन नगरपालिका अन बाजा गाजा सहित तन एक निश्चय 10 नम्बरबाट तक चौँ जुन इचङ्गु साबिक इचङ्गु सितापैला रामकोट भीमडुङ्गा सिउतर यहाँ गु साबिक गाविस चौबिन नेवात चाहिँ एकीकृत ना जिमसा बाजा गाजा सहित जनाउन चाहिँ नगरपालिका जिमसा चाहिँ सांस्कृतिक रूपमा अन चाहिँ आन्दोलन यामा चाहिँ अवस्था नभ्याफो पहिलो जिम्मेउ चाहिँ अन आन्दोलन चाहिँ वो स्वरूप वो ढाँचा चाहिँ वो जुइफु दोस्रो ख वो अथेन कारण ढाँचा झेस अन घेराउन यामा अवस्था फु होइन न मुझे लाग्छ हैन वो सेन सशक्त आन्दोलन यामा जुल लाग्छ अन ध्यान गर्छ अन चाहिँ छिबिउना चाहिँ अन चाहिँ अनसन चुनीमा अवस्था भएफु अनसन चुनाउन जे मन लाग्छ झेस लास्ट टाइममा झेस एकदम यामा मतलब या मजिब त्यो चित लाग्छ अन आवश्यक परेर लाग्छ झेसन ताला नलगाएमा अवस्था भएको छु नगरपालिका दुने चाहिँ वो ताला लगाएन झेसन दको ज्याजे दको बन्दिएको भन्दा अवस्था भएको एजा अथे मोयामा छासा छिस ट्याक्स प्लस छिस नगरपालिका त छिस चाहिँ बचायान दिदु नगरपालिका छु ऐतिहासिक नगरपालिका नागार्जुन नगरपालिका खबो ऐतिहासिक नगरपालिका त ऐतिहासिकै थातामा मखला वो चाहिँ कने ताला लगायो चाहिँ वातावरण चाहिँ आइमपति उपमेर्न चाहिँ यान्छु हुँदो वो तत्काल चाहिँ नि वो जुन वो लपु वेका विषय चाहिँ काइ चुँदो वे त बन्दैन चाहिँ तत्काल चाहिँ नेवादिया दपु नागार्जुन नगर समिति थाइचुङ चिज त चाहिँ कार्दैन न अले मेउ स्टेप बाइ स्टेप छु ज्यामा मतलब चाहिँ एन व्यवस्था या अनुसार बागमती प्रदेश सरकार चाहिँ दाइको एन छु व्यवस्था दु छु तत्काल या माथि चुँदो वे अनुसार चाहिँ वेका विषय हाक्न क्रमशः ज्याना हुने माउ चाहिँ आयो तत्काल चाहिँ आवश्यकता ख तर छिकपुन्छ चरणबद्ध रूपमा चाहिँ आन्दोलन यागु व दबाब बिगु चाहिँ छिकपुन्छ वो स्ट्र्याटेजी देख्नु घोषणा या हजुर हजुर वो स्ट्र्याटेजी वो छिकपुन्छ वो जुन दबाब बिगु दुनी नागार्जुन नगर समिति अजित प्रभारी नेतृत्व चौपी कार्य समिति जुके खला कि या 1910 चौपी नेवाट अन चौपी जुन जनसमुदाय त वेको पुनुतिन उको थायु तापो दु या वेको थायु ति जागरण दु वेको थायु विचार दु छुदु अन जिमसा आन्तरिक रूपमा आप मिडिया मार्फत जिउला मतलब वो थाके जि मसला मखला जिमसा आन्तरिक रूपमा चाहिँ नि नागार्जुन नगरपालिका दुने जिमे वो नेवा दे दब नागार्जुन नगर समिति नजक वो 20-25 जना जक यावती आन्दोलन जिम हो आन्दोलन देव वो छेसा क्लियर जी माथो छ छा क्लियर जी माथा छ नागार्जुन नगरपालिका विविध चाहिँ नेवा दुने न चाहिँ विविध चाहिँ कास्ते पिन नेवा त दु
मतलब वो कास्ट अन्तर्गत चाहिँ नि अन जातीय समुदाय चाहिँ अन्तर्गत चाहिँ होइन जातीय संस्था तो चाहिँ ख्याल पुछ दु अन नगरपालिका महला वही कपी नापो चिम्चा चरण चरण छलफल याद हुन व कारण भयो कारण ए जो कारण चाहिँ नि नागार्जुन नगरपालिका जिम्सा चाहिँ नि अन शास्त्रीय रूपमा चाहिँ अन आन्दोलन यामल जिम्सा चुजिला छ अन चाहिँ नि चोपी जस्तै तौखेला चाहिँ बलामी समुदाय दु महला वही कपी छुट्टै गुथी दुन तौखेला हाइट गुथी दगा अन सशक्त रूपमा आन्दोलन त्यसले अननै मनु यहाँ वै अथेन्त चाहिँ दारा पवा चाहिँ मानन्दरसम चाहिँ गुठीदु अञ्चोपे मानन्दर दाजुके जापी दकुवा चाहिँ आन्दोलन सहभागी जुई अथेन्त चाहिँ जिम छौदल दारा हलचोक रहता पुतवार दु महला अन्न पुतवार समुदाय छुट्टै माहौल दु महला गुठीदु ओ गुठी छुट्टै अन चाहिँ सब कार्यक्रममा सहभागी जुई अथेन्त गैरी गाउँ धाउ था नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 2 व 3 ला गैरी गाउँ धाउ था अञ्चोपे गुथी न ठ्याक्कै लोम नजे नगरको त्यो समुदाय पिउ छौ छुट्टै गुथी दुवन मखला कालिका माई गुथी ओ कालिका माई गुथिन चाहिँ अन चाहिँ छुट्टै चाहिँ न चाहिँ कार्यक्रममा चाहिँ न दुक्को सहभागी जुई अथेन्त चाहिँ सोया चाहिँ इचुनारायण मन्दिर श्रेष्ठत्व चाहिँ छुट्टै अन चाहिँ इमेउ चाहिँ गुथी दु अन सशक्त रूपमा सहभागी जुई अथेन्त भीमनुङ्गा चाहिँ छ अन चाहिँ प्रकाश दाइ पिउ चाहिँ प्रकाश खर्की पिउ अनि खर्की चाहिँ दाजुकी जापी हो न छुट्टै अन चाहिँ वेगा पिउ गुथी दु वेगा पिउ सहभागी जुई महला अथेन्त चाहिँ नि इच्छादोल तो चाहिँ रामकोट भन्छ कोइला इच्छादोल धाउ त अञ्चोबे चाहिँ नेवा त छुट्टै सहभागी जुई महला अथेन्त शिवस्तार दक्को थाहा छ नेवा त विभिन्न कास्ते पनि नेवा त दक्को चाहिँ छप्पो छद्दे जुया चाहिँ नि अन नागार्जुन नगरपालिका हुन चाहिँ झिसँग शास्त्रीय रूपमा चाहिँ चाहिँ आन्दोलन ल्याइले चाहिँ नगरपालिका हालत छ चाहिँ वेक अप छ कल्पनामा यानी छ त अखनो चाहिँ 27 गते चाहिँ चाहिँ जिएनजी धाबिस अब 13 वर्ष तक चाहिँ उमेर दुबी चाहिँ जुन युवा त छ आन्दोलन चाहिँ 27 घण्टाभित्र राज्य सत्ता पल्ट्या त कोन है यो अवस्था होला शास्त्रीय रूपमा जिम्सा आन्दोलन यामल धासा नागार्जुन नगरपालिका दुने चाहिँ नि जिम्सा अनुना न तोरफरिया माउ खन जिम्सा अखनो जुन जेएनजी न याद है अयो चाहिँ तोरफरिया अयो चाहिँ झगडा अयो ये मुख नेवादा छ अनुमुने हो जिसे दुपुरी चाहिँ बाजा दु महला धिमे बाजा निसेका छुछु बाजा दु नेवाते होला महला कोखी निसेका छुछु दु दक्को बाजा गाजा जाउने खो अन्य उना चाहिँ आधी घण्टा 1 घण्टा जको चाहिँ अन चाहिँ मज्जा बाजा गाजा थाया न चाहिँ अन चाहिँ विद्रोह त्या थाहा छैन अन छुट्टै चाहिँ अन चाहिँ माहौल भइहाल्छ वो गुली अल्टिमेटम गुली समय ए जे जिमसा धात्नु छ वो या मलेमा महला थोय चाहिँ थो जुन नेपाल मण्डल तो चाहिँ राष्ट्रिय मिडिया न ख एकदम लोकप्रिय मिडिया थो राष्ट्रिय लोकप्रिय मिडिया मार्फत न चाहिँ जिने वही कविता छौ चाहिँ सुझाव छोल्ला छ अथे या मलेमा नागार्जुन जुपिन नेवातो त एकदम शान्त परिपक्व सुना चाहन्छु नागार्जुन जुपिन नेवातो चाहिँ हिंसावादी मुख अहिंसावादी ख नेवातो अधिक कना चाहिँ यदि अन्याय अत्याचार थतै यहाँ सुने ख नेवातो त यहाँ यासा जिउ धैथै वेक अप व्यवहार यहाँ सुने खल्दै छ नेवातो नागार्जुन नगरपालिका चम्पी नेवातो चाहिँ दनावया चाहिँ अन नाच जिङ छिक्मे दैले गबले देबो ठुलो दे छिक्मुसँग घोषणा या ढुङ्गो अवस्था दो अल्टिमेटम गबले बाछी लच्छी खुला दच्छी निल गुली जिपी चाहिँ नि थोथे लच्छी निरो तक जिपी पियात्ने फाइमको महला जिपी तो छनु निनु नि है जिपी नगरपालिका छकन वेक अप चाहिँ वेक अप चाहिँ छुख तो कारण मजु कारण छुख धका छक जिपी नगर समिति पास पनि छकन बुझा जुनी यदि कार्यान्वयन या ओब्ला चाहिँ कार्यान्वयन का जिम्स आजै गरिदिन्छु त वेक यान्स ठिकै छ ल यदि वेक अप चाहिँ म्याथ छ जिम्स चाहिँ नि जिम्स मिडिया सहित थथेन्त चाहिँ राष्ट्रिय स्तरीय मिडिया सहित अन हुने झिस चाहिँ नि पुरा दक्को अन केन्द्रीकृत ना चाहिँ जिम्स ज्याजो चाहिँ तत्कालै थो चाहिँ थो हप्ता दिनभित्र वेक अप चाहिँ थोए लोकप्रिय मिडिया मार्फत जानकारी कि यदि थो 1 हप्ताभित्र वेक अप चाहिँ अन चाहिँ कार्यान्वयन म्याथ थाहा छ जिमसँग चाहिँ सशक्त रूपमा चाहिँ आन्दोलन ल्याउने हाकी तर नगरपालिका छुट्टा अभियान चल्नु थाहा छ भाषै सभाले चाहिँ थन ठिटी कठैटी पंगा रहेछ अवस्था दु तर नेवातेटी सांस्कृतिक गुठी गहना व जात्रा पर्व सञ्चालन यागु नीति चाहिँ नागार्जुन नगरपालिका चाहिँ हामीले छपला न्याउने हुन्छ नु जिमसा चाहे इचंगु नारायणटी देग पुनर्निर्माण सभाले छामजीमा चाहे हरिसिद्धि मायुटी देग पुनर्निर्माण सभाले छामजीमा आदेश्वरी सभाले छामजीमा ठिटी कठैटी देग त दनिउन सिकया चाहिँ ठिटी कठैटी छिउटी अन आदेश्वरी चौपटी या हलचोक आकाश भैरवटी सभाले छामजीमा अदौ कठैटी सांस्कृतिक गुठी गहना चैते दशैंले जुटी छिउटी जात्रा सभाले छामजीमा अदौ कठैटी जात्रा संस्कृति पर्व बचाइयाको नीति ल्याङ्किटेको नीति अखुन जिम्सा यहाँ पनि जिम्सा हनेको जिम्सा गोसा गयो तकन वेक अप छ चौटी अवस्था दु ठिटी कठैटी जिम्सा नेवा संस्कृति त जिम्सा नाला गइसनु अवस्था दु जिबिन
जात नेवा मक्साना सभ्यता नेवा ख जिमसन थो नाला जुन उदु थैतिन वेगप न दाबि दुनी उगिनले ध्यान बि मान्ने छिकन्छ ए नागार्जुन नगरपालिका चौपी नगरपालिका कर्मचारी अनौया जनप्रतिनिधि छ चाहिँ नि अञ्चौपी चाहिँ ऐतिहासिक चाहिँ मठ मन्दिर त ऐतिहासिक स्थल त चाहिँ संरक्षण याव सभालाई प्रबोधन याव सभालाई चाहिँ गु ढङ्ग चाहिँ वे कविसन पहल कदमी काय माउका वो पहल कदमी काय छौ जी चाहिँ मखनी आज वे कवि नन धाफ जिन थो थोक थल्युनी जुको खामको जस्तै वे कवि सन ताबी आन्छौ जस्तै झिउ चाहिँ आवश्यकता छ करो दिउ मखला छि त 1000 रुपैयाँ ब्याज ल है मैले फल्ला नेवारको चाहिँ फल्ला चिज बनाउनलाई मैले 1000 रुपैयाँ 10,000 रुपैयाँ दिए 20,000 रुपैयाँ दिए त्यहाँ छुई छु अर्थ चाहिँ दैमको नि हो ए ज्या वेकअप आवश्यकता छु क अञ्चोपी नेवा त्यो आवश्यकता छु क वो आवश्यकता वेकअप चाहिँ ठिक म अवस्था ख वो आवश्यकता चाहिँ वेकअप चाहिँ ठिकै फु चाहिँ अवस्था मरु तत्काल खलाउ ख देउसा मलाई ए जो कान त्यात्न सुल्दा छ अन्न गुल्न वेकअप चाहिँ इचंगै देगले थुल्ते बा तया बिया हल्चोक चाहिँ सो भकुयप्ति चाहिँ वो मठ मन्दिर त थुल्ते बिया हरसिद्धि माई स्था पहिला चौथे हरसिद्धि माई त थुल्ते बा तया बिया आदेश्वर चौथे आदित्यनाथ आदेश्वर महादेव दाकी त थुल्ते बा तया बिया त्यही नि उतको हावा खा छ वो फे ख मखला यथार्थ कचुल्दा छ वो दको मठ मन्दिर त दाकी लागि चाहिँ नि बागमती प्रदेश सरकार चाहिँ नि अञ्चलमा केही चाहिँ सांसद पिसन चाहिँ तेबा हेर ज्यान जोक केही तेबा त हुदु मधु मुख हाग्न तय मधु न धाम ज्याग्न मखला हाग्न चाहिँ यो मुख खन लाम जो ख सत्य खलाम आज कने चाहिँ जेसा वेक अप इन अपन फेस फेस आपला न जेसा छिसन थेदे थैदिल थो चाहिँ मुख हुने थोदे जिन थोदे थो क यथार्थ क तका जेसा धाफाक मा आज सत्य खलामा सत्य खलाउ खन छन् छोला ख यथार्थको छुले दाछ अन मठ मन्दिर त दाख्यो लागि चाहिँ छिसन चाहिँ प्रकाश जिदेउ नि प्रकाश श्रेष्ठ पासा प्रकाश श्रेष्ठ माननीय मखला आल निमर्थमान छु जुइ गाम अख्नो चाहिँ मखला प्रतिनिधि सभा भङ्ग दुई साथ के प्रतिनिधि सभा यदि भङ्ग जुइ म प्रदेश सरकारी जुइ अवस्थामा अब प्रदेश सरकारीमा सांसद प्रकाश जी न चाहिँ नि अन चाहिँ वे गइपते जुन प्रदेश सरकारी पाखिन चाहिँ के रकम हेया चाहिँ अन इचंगी मन्दिर दाख्यो सभाले हलचोक चाहिँ नि वो आकाश देवी जुन मन्दिर त दु सतह हैन जिनेवा भाषा सतह दाख्यो सभाले चाहिँ वेक चाहिँ केही मद्दत चाहिँ त्यो हाउ ख र नगरपालिका न नगरपालिका दाबी आन्छौ थे जंग पुवंग वे पुवंग ग्वालिया चाहिँ मरु ग्वाली आन्छौ त्यो बजेट थाना चाहिँ अवस्था दय मर अछि ज्याजो दगले अन्त्य थेन ढुङ्ग अवस्था दु दगले अन्त्य जिन जने लोमंगु वछे छु धात्तो फिरुसा कृपया बचाक न तैदिस नागार्जुन नगरपालिका त चाहिँ जिगु छौ सुचना थने थो मिडिया मार्फत चाहिँ जी सुल्ला छ तत्काल चाहिँ वे कविसन छिसन दैतनौति विषय त गहन रूपमा काया मतलब चाहिँ नि नेवा देदब नागार्जुन नगर समिति व परिवार दैचुमति विषय छु थो चाहिँ नि जिम त चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ छुमाला बजेट माला धका थाइसनौ मखु जिमसा थाइतनौति विषय रे चाहिँ थो चाहिँ एन के व्यवस्था जुइन कौपति विषय ख बागमती प्रदेश सरकार निर्णय यावति विषय ख केन्द्रीय सरकार निर्णय संघीय सरकार निर्णय यावति विषय ख वो विषय त चाहिँ तत्काल रूपमा वेकअप कार्यान्वयन यामा यदि वेकअप कार्यान्वयन म्याद छ जिमसा चाहिँ नि तत्कालै जिमसा चाहिँ थो आ कार्यक्रम चाहिँ जिमसा घोषणा चाहिँ जिमजी जिबी चाहिँ नि संघर्ष न्यान्या कि यदि वे कार्यान्वयन याद दसला माया मला छ कार्यक्रम लन्च मला मखला यदि कार्यान्वयन म्याद छ जिबी चाहिँ तत्कालै कार्यान्वयन चाहिँ सशक्त ढङ्ग कार्यक्रम चाहिँ न्यानी हाक्यो खजुई अथवा सुन्ती मोनी न्यो ये जिमसा चाहिँ थो कारण याके चाहिँ पहल कदम काइत नौदु फोन मार्फत जुला व्यक्तिगत रूपमा नप्लाना जुला ल्यान चुनौदु तर छका संस्थागत रूपमा छका चाहिँ जिपिया नगर समिति पाखेन छका वेकअप चाहिँ खलान छ यदि वेकअप चाहिँ थदे चाहिँ चाचा हाक्यो खलान जुला छ जिपि चाहिँ सायद त मोनी या सुन्ती भित्र जिमसा चाहिँ छौ चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ घोषणा मिडिया मार्फत चाहिँ राष्ट्रिय मिडिया मार्फत थै चाहिँ मिडिया मार्फत जिमसा चाहिँ पत्रिका सम्मेलनमा चाहिँ जिपि चाहिँ ज्याजो चाहिँ न्यानी हाक्या जिम छ हस्त व्यस्तता बावजुद न छिगुमु अंगु इ बिया दिल आपला आपमा सुबारे छन्जना जोजलपा हजुर जोजलपा सुबारे छितन एको सुबारे